गजपति, कंधमाल, गंजाम, नयागढ़, पुरी, खोर्धा, ढेंकानाल, कटक, जगतसिंहपुर और केन्द्रापड़ा जिला ये जो 14टी जिला रहा से ऑरेंज अलर्ट जोन एरिया रे एवं से अनुसार संकेत दि जाइए। एणु समस्त 17टी जो जिला अच्छी से जिलापाल माने आज बैठक में भिसी माध्यम से उपस्थित थिले एवं संपृक्त विभागर शासन सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, आमर डिसास्टर मैनेजमेंट एवं ये जो विभागर एसआरसी एवं अन्य समस्त जो विभाग अच्छी वर्क्स डिपार्टमेंट, आरडी डिपार्टमेंट, पंचायत राज विभाग, वाटर रिसोर्स विभाग, होम डिपार्टमेंट ये समस्त संपृक्त विभागर उच्च पदस्थ अधिकारी माने मध्य एथिरे उपस्थित रही यारे उपरे डिटेल रिपोर्ट उपस्थापित करिथिले एवं समानको मध्य संपूर्ण भाव में निर्देश दिया जाइछि। छोटी ये साइक्लोन प्रभावित जो समय अच्छी से अवधि पर्यंत छुट्टी समस्तଙ୍କର बातिल करा जाइछि एवं आवश्यक सुखिला खाद्य सामग्री ये कथा को मध्य विभिन्न स्तर रखा जाइछि। पुलिस अलर्टमेंट करा जिबार व्यवस्था होछि। फायर तरफ मध्य जो ओड्राफ टीम एवं एनडीआरएफ टीम जो माने अछंती समान को विभिन्न स्थान रे स्थानित करा जाइछि। विशेष करके मालकानगिरी जिला जोटा कि आमर पूरा दक्षिणांचल रे अछि सेथिरे लो लाइन रो किछि ब्रिज अछि। से अंचल जो पहाड़िया अंचल बा माल अंचल होतबा कारण बेले बेले हेवी बा बहुत क्षिप्र गति रे हाई स्पीड रे से पानी आसवा कारण लो लाइन रो जो ब्रिज गुडी को ऊपर पानी ओवरफ्लो करी चली जिबा समय रे से जिला को कट ऑफ हो जाई जिबार सेतरे जो एनएच अछि से ता द्वारा मध्य बहुत प्रभावित हुए से जातीय राजपथ से कारण सेठी अधिक केभली भाव रे हमरो ये जो अग्निशम विभाग रो टीम सेठी समान जाय कि रहिबे एवं ता सहित मध्य हमरो आवश्यक जो ओड्राफ टीम बा एनडीआरएफ टीम मध्य को मध्य से अंचल को आमे पठेइछु एवं ये जो संभाव्य जो बात्यार प्रभाव रे बन्या भी हेबो एवं जहाँ पानीपाग अनुसार सूचना अच्छी 40 किलोमीटर घंटा को आकार रे जो एवरेज रे पवन बहबार संभावना अच्छी एवं ये जो फ्लैश फ्लड रो जो समस्या सृष्टि होबार संभावना अच्छी ताहारी उपरे नजर रखिया पाई एवं विशेष करी शहर मानकरे जो ड्रेनेज व्यवस्था अच्छी एवं जो नाल गुड़िक अच्छी एवं नदी गुड़िक अच्छी ता उपरे इंजीनियर माने अधिकारी माने नजर रखिया पाई किछि जगह रे केनाल रे एवं नदी मानकरे मध्य घाई हेबार संभावना थाए जोटी दुर्बल से हिड़ अच्छी ताहा उपरे किभଳି भाबरे नजर रखिबे सेथि पाई मध्य तांकु स्वतंत्र भाबरे ये दायित्व प्रदान करा जाइछि। आउ किछि पहाड़िया अंचल अच्छी जो थे कि आपंकर भूस्खलन हबार बा लैंडस्लाइड हबार संभावना अधिक अच्छी। चलित वर्ष किछि जगह रे मध्य ओडिशा रे मध्य जेमिति आपंकर कंधमाल जिले रे आउ किछि अंचल रे केन्दुझर जिले रे भली अंचल रे मध्य लैंडस्लाइड हेइतिला जोड़ी से प्रकार संभावना अच्छी। रोड कट ऑफ हेबो किबा कोनसी प्रकार विपद आसिया पूर्व संपूर्ण भाव में से जगह गुड़िक चिन्हट करा जाई क्षेत्रीय कर्मचारी माने जो माने सेंट्रल लेछन से अंचल से अंचल को से अंचल ताकू देखिया पई नजर रखिया पई मध्य कुहा जाइछि एवं विशेष करके कंट्रोल रूम संपृक्त जिला मानकरे हेडक्वार्टर रे रहिबो संपृक्त ब्लॉक हेडक्वार्टर रे सेतिर रखा जिवो 24 घंटा 24x7 ये अनुसार कार्यक्रम करिया पई मध्य निर्देश दिया जाइछि। मु आपण मान को ए कथा मध्य कहि सारेनी जे जोटी आश्रय स्थल गुड़िक अच्छी ताकू आमे ताकू चालू करिबा पई एवं से खाद्य सामग्री रखिबा पई एवं आवश्यक हेले जते जदि लोक शिफ्ट हेबे बा लोकंकु जदि सेठी नै कि रखा जीवो ताहले मध्य
ସେଥିରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରେଟର ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ଆସେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଜୁଳି କଟକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜେନେରେଟର ଡିଜି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଆମେ ସୂଚେଇ ଦେଇଛୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଯେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନଜର ରଖିକରି ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଫାୟାର ବିଭାଗ ତରଫରୁ କଟର ମେସିନ୍ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନେଇକରି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁଠି ଖବର ପାଇବେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗୋ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଖାଦ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ୟାନିକ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା କୌଣସି କାରଣରୁ ରୋଡ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଟେଲିଫୋନ ଟାୱାର ର ସମସ୍ୟା ତିଆରି ହେଲା ଖବର ବେଳେବେଳେ ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଟେଲିଫୋନ ଟାୱାରରେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଇ ହୁଏ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିମ୍ବା କିଛି ଜାଗାରେ କିଛି ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଖବର ଯାହା ଆସେ ତାକୁ ବି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକରି ସେ ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଗତ ଥର ଯେମିତି ଦାନା ହେଇଥିଲା ସାଇକ୍ଲୋନ ଦାନା ତାହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ କିଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଫଟୋ ବା ମେସେଜ ଛାଡ଼ିଲେ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଲେ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଆସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଆଧାରିତ ବା ସେ ଖବରକୁ ନେଇକରି ତୁରନ୍ତ ତା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ ଆଉ ସେ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯେଉଁଠି ସାପ କାମୁଡ଼ା ରୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ହୋଇଥିବା ରୋଗୀମାନେ କିମ୍ବା କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଶୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଥିଲୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଡିସାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛି ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ବି ଅଛି ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମର ବନ୍ୟା ପାଖାପାଖି 6ଟି ବିଭିନ୍ନ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ କରିଛି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାଇକ୍ଲୋନ ଏବେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆମେ ତାହାର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଇକ୍ଲୋନ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସାଇକ୍ଲୋନକୁ ଆମେ ଛୋଟ ଭାବି ବା ଏହାର କ୍ଷତିର କମ୍ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏ ଅନୁଭବ ବା ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହା ଉପରେ ଆମେ ସଜାଗ ଅଛୁ ଛୋଟ ହେଉ ବା ବଡ଼ ହେଉ ଯେକୌଣସି ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ଟିମ୍କୁ ଆମର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଅନୁକୂଳ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ରେଡ଼ି ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛୁ ଏଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆଜି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅଛୁ ଏଠି ଆମର ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ବନ୍ୟା ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ରହିବା କଥା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଟିମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସୁଛି ବୋଲି ପ୍ୟାନିକ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅପିଲ କରୁଛି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ କେହି ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରୁଛୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏହାର ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବୁ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ 100% ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଅଛୁ ଆଉ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଥିରେ यार मुकाबला और सफल मुकाबला में निश्चित भाव से समय संपृक्त जिला मानक अंगनवाड़ी सेंटर ठार आरंभ कर उच्च शिक्षा पर्यंत समस्त शिक्षानुष्ठान गुड़िक बंद रमें
जो अधिकारी माने अछंती जो माने दशहरा कारण छुट्टी एवं जो माने भी छुट्टी रे तांकर नाम आसुची सेमाने मध्य से समय रे छुट्टी तांकर बातिल कर दिया जायछि आउ सेमाने उपस्थित रहिबे एवं साइक्लोन मैनेजमेंट जो पूरा टीम करूची संपृक्त विभाग गुड़िक सहित जार आवश्यकता अच्छी जेकोसी विभागर सेमाने सेथिरे उपस्थित रहिबे इभाकुएसन बाबद रे कहली एबे कहली सेमानकु शिफ्ट करिया कथा मु कहली इभाकुएसन कथा जो कहउछंती आवश्यक जोठी पड़िबो यदि ताहार आगुआ भाबरे आमे मध्य 24 घंटा आगरु इभाकुएसन निश्चित भाबरे आमे सेथिरे करिबा पई व्यापक भाबरे प्रस्तुति करि रखिछु जेतेबेले जदि आवश्यक पड़िला पाणीपाग तरफरु जो सूचना मिलियो ता उपरे आमे त्वरित पदक्षेप नेबु।